So, finally, okay na siya. Okay, so this is my mansion. Paring pool, guys, so na automatic. Charis! You can see, Mary, ko di guys, ano guys. So, this is my room where Hi everyone! So, I'm going to show you my mansion here on Roblox. So, bago ko lang gina siya guys natapos guys, and I took many hours for this one. So, finally, okay na siya. So, actually, this is a tatlo ni siya ka mansion. I mean 4. Okay, so, ang first pa lang nga mansion, ako na ubra. Okay, so, ari amo ko niyo. This is me. Okay, so diri ko ginakuha ang akon nga income guys, which is ari ang gasulod sa akon ang 2,826 per second dollar gasulod sa sakon, and ang money ko for now is 783,780. So diri ko ginakuha ang income ko sa may muni nga mail. Okay, so excuse lang ang voice ko guys kay I'm Okay, so this is my mansion. So first, derita sa my garage. So, area nga ako ng mga salakyan guys. Nan, as you can see. This is my Jeep. So, bali, I owned 3 cars. So, another 3 cars. So, this is my car, as you can see. So, if i-open ko ni siya guys, pwede ko kasulod, and I got my tools here. And yeah, dali na ding parking lot. So, dali, pag sulod mo, makita mo din painting. Okay. So, pwede ka madigis kaagi sa dali nga part. If ara ka lang sa passenger seat ko, and as a driver, so dali ko maagi dito nga part. So, pwede ka digis kaagi. So, dali. So, yeah. Dali is, wait lang. This is our dining area and ang lutuan namon. So, yes. So, Mary ko di sliding door which is automatic. Yes. Automatic siya, guys. So, as you can see, Mary mo ko di siya. Later na lang nagali dara nga part, guys. So, darita anay. So, sliding door. So, this is the terrace which is may pool ko and couch here. So, pwede tadi ka tambay-tambay lang charis. So, aring pool guys, so nan, diba? So, classy. So, anyways, dali naman ta. So, aring ang dining table. And as you can see, this is what I love the most. Ang fire. And the couch. Pwede ka talk like about life. And this is the, yes, pwede man diri nga part, magtuon ka or anything. So, this part is sliding door man siya lusot sa amon nga terrace. Terrace, amon nga pool, I mean. So, let's go. Next, this is our aquarium, diba? Super classy. Kapungko, saya daan guys automatic. Charis! Okay, so, next, dirita na sa second floor. Later, nanta sa ground floor, guys. So, as you can see, Mary ko di guys, guys, so wait. Mary ko di sang dinosaur nga bone. And this one is painting nga iya ka mount. Let's go sa babaw. Okay, so first, diri ko na guys. So, first nga room. So, this is my room where I have my closet, bed, and my gaming chair. So, amo siyang view. Mayara to iba nga mansion. That's not mine. So, let's go sa next nga room. So, this is the bathroom. Okay? So, pwede mo ka sulod guys sa ako nga CR. Pwede mo ka pamuson. Yes. So, as you can see guys, super nami isang view during a part. Diba? Do ka class lang idya mansion na mansion. Right? So, dari naman tayo sa another bedroom where, where do kung bet mo di siya guys, pwede ka dito for the guests. Kaya I think akong to yung sa computer room kay gamer girl. Charis. Okay, so pwede man di duwa akong kwarto. Charis. So closet. And yeah, dari naman tali. Ari di guys ang chandelier ko which is ang sa dalom na siya. Dumadagdag na ko. Oh my god, may nag-chat love. And this is
This is story yata da about sa mga inaglibak ta. Charis. Diri naman ta is ang mga walk-in closet, di ba, kaklas? Diri naman is bathroom. Yes, bathroom. Another bathroom for the second floor. As you can see, ang view super class. Diri ta guys, sa kagta ta dir. Yeah, automatic man akong door. So, yes, makita galing da guys kung gapaligo ko da guys. So yeah, amo ni siya guys ang view. There is a terrace and lusot diri nga part. Right? Diba? So class. Sliding door man di guys. Pwede ka man di ka lusot. Amo ni siya guys. Diba? Wala ka na diya sliding door. Next is manaog ta. So meron ko diya lagyan. Pwede ko di kagi pakagto sa room. And let's see the ring apart. Later, nanta makagto sa babaw Di naman ta sa, nagpungko sa dayon. Dito sa ground floor. Yes, this is what I love the most nga part. First, meron naman ko disang another CR. Ito, may TV kuya guys, diba? Next is a living room. Yes, living room. Pwede tali pang games. PS4, yeah, right. So, this is the gym. May TV mo ko da guys. So, open man digali ang door sa diri nga part. So, wait. So, amo ni siyang sa likod sa dalom. And, area. Yes, di ba kaklas? Next, rin naman talusot. This is the bookshop where you want to study or to talk about academic. Yes. So, this is the piano. I got a piano here. By the way, this is my trophy. Ang baltonin ko dagan-dagan cherries. Next is ang akon nga disco. Ay, hindi siya this is gaming room. Billiards, arcade, anything, right? Next, this is my cinema, own cinema. O, diba? So, classy. Sa ground floor ko ni siya, guys. And my arcade. Amo siya guys ang arcade. Ara, to yado, ano na siya. Diba? So, class. So, diba? Oh my God. So, may TV. Makadatanan niya, guys, may TV niya, guys. Let's go to the most exciting part where I love the most exactly. Do tanan man lang yung love ko. Okay. So, dere guys, makita niyo siya guys na Mary po ko di guys chat. Dere nga class. Okay. So, masulod na ko guys. Ay. Masulod na ko and yes. This is my rooftop. Pwede ito sunbathing. Duhot siya guys, diba? And depende if gusto naman city night, like the magkaon, so pwede gigid. And I got my own helicopter. Oh my God. Nadula ako ng helicopter. Where my helicopter, guys? Yes, this is my helicopter. So class. Diba? Okay, so lakat sa dalom. Mapadalom ta guys kay gapungko saya. Ala nulog. Kato sa dalam ng mga car ko, diba? Kaklas ng tao. Miga drive to sa baba mo. Upod to the later. So, this is my golf. Yes. Hindi ko di kapungko, guys. Walang tao ko di. Amo na siya. So, this is my mansion. And makukulis ang income ko, guys. Diba? Ang manita is $2 million. So, I'm gonna use my swabbing a car. Swabbing a car. Why I cannot use my... Oh my God, yes. Sorry nga akong car, guys.
my friend. Charis. So, pwede ko di guys kasakay sa iya nga salakyan if I want to. So, yes. That's all. So, ano siya guys, balay ko guys. So, quick look lang. Diba, class? So, that's my house. Thank you guys for watching. So, this is my entire house. So, next na ko guys. Makadto na ko sa ako nga next nga house nga i-build. So, see you guys on my next mansion house. Bye! Mwah!